चित्र दिखाई सेटा को तुम भल भाव लक्ष्य कर। यह एक केते खंड विशिष्ट ट्यानग्राम? यह एक 5 खंड विशिष्ट ट्यानग्राम। यह केउ देश रे प्रथमे व्यवहार करा जाइथिला? यहाकू चीन देश रे प्रथमे व्यवहार करिकी विभिन्न चित्र तैयारी करथुले। पिला माने एही जो चित्र देखुछ एई भलिया गोटिए वर्गचित्र आकृतिर कागज को काटी 5 खंड कर। 5 खंड करी काटिले तमे कौन पाइबो? एईटा को आमे कौन कहिबा? एईटा हेउची 5 खंड विशिष्ट ट्यानग्राम, जहा चीन देश रे प्रथमे व्यवहार करा हेतिला एवं चित्र करा हेउतिला। तो एबे देख एई 5 खंड मध्यरु केउ दुईटी खंड पूरा पूरी समान अछि कहि परिबो? तो देख 2 नंबर एवं 5 नंबर संपूर्ण रूपे समान अछि। एबे कुह एही 5 खंड मध्यरे केतोटी त्रिभुज और केतोटी वर्गचित्र अछि किए कहि पारिबो? एबे आमे गणिबा। देख 1 नंबर गोटे त्रिभुज, 2 नंबर गोटे त्रिभुज, 5 नंबर गोटे त्रिभुज। तो केतोटी त्रिभुज हैला ना? 3टी त्रिभुज हैला। केतोटी वर्गचित्र अछि? केवल 3 नंबर गोटे वर्गचित्र। तो सेति पई केतोटी वर्गचित्र रहिला? गोटे मात्र वर्गचित्र अछि एवं 3टी त्रिभुज अछि। तो एबे एई जो 5 खंड तमे देखुछ एई 5 खंड को व्यवहार करी एई भलिया चित्र अंकन कर। तो एबे आमे कौन करिबा? गोटे वर्गाकार कागज नेबा एवं सेही वर्गाकार कागज खंडिए नेई एई जो चित्र देखुछ सेई भलिया काटी ताहाको आमे कौन करिबा? ताहाको आमे 7 खंड करी 1 2 3 4 5 6 7 नाम देबा। तो पिला माने एबे आमे कौन करिबा? एई जो 7 खंड विशिष्ट ट्यानग्राम देखुछ, तो एई 7 खंड विशिष्ट ट्यानग्राम रे केतोटी त्रिभुज अछि आमे गणिबा। तो देख 1 नंबर गोटे त्रिभुज, 5 नंबर गोटे त्रिभुज, 7 नंबर गोटे त्रिभुज, 6 नंबर गोटे त्रिभुज एवं 3 नंबर गोटे त्रिभुज। तो केतोटी त्रिभुज रहिला? 7 खंड मध्यरे केतोटी त्रिभुज अछि? 7 खंड मध्यरे 5टी त्रिभुज अछि। तो तमे सेमिति गणि पारिबो जे एई 7 खंड मध्यरे केतोटी वर्गचित्र अछि। सेटा मध्य तमे गणि पारिबो। सेटा तमे गणि की लेख। तो एबे आमे कौन करिबा? एबे आमे देखिबा जे तो आमे जानिले जे एई 7 खंड मध्यरे केतोटी त्रिभुज अछि सेई कथा आमे जानिले। तो एबे आमे कौन करिबा? एई 7 खंड ट्यानग्राम को नेई आमे विभिन्न आकृतिर चित्र गुड़िक तैयारी करिबा। तो तमे निहाती भावे करिबो। मु किछि चित्र तुमको देखेइबी, सेई भलिया चित्र तमे करिबो। पिला माने चित्र करिबो तो? तो देख सेई चित्र मु तुमको एबे देखौछि। तो सेई चित्र तुमको मु एबे देखेइबी। जेउ चित्र देखिकी सेई भलिया तमे चित्र गुड़िक बा आकृति गुड़िक
ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତ ଏଇ ଦେଖ, ଏଇଭଳିଆ ଚିତ୍ର ତମେ କରିପାରିବ? ତମେ ନିହାତି ଭାବେ କରିପାରିବ। ତ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବ, 7 ଖଣ୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ୟାନଗ୍ରାମକୁ ସଜେଇକି ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ଚିତ୍ର ତମେ ତିଆରି କରିବ। এই ଚିତ୍ର ତିଆରି କରି ତୁମର ସାଙ୍ଗସାଥି, ପିତାମାତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖେଇବ। ତ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏବେ ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିନ୍ଦୁରୁ କେମିତି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି ଯେ ଆମେ ବିନ୍ଦୁରୁ କେମିତି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା, ବିନ୍ଦୁରୁ କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ସେ ବିଷୟରେ କହିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁର ସହରରେ ରହୁଥିବା ରାଧିକା, ଯିଏକି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ, ସେ କେମିତି ଘର ଅଗଣାରେ ମୁରୁଜ ପକାଉଛି ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଦେଖିଲ ରାଧିକା କେମିତି ମୁରୁଜ ପକାଉଛି। ଏଇଭଳି କିଛି ମୁରୁଜ ଚିତା ତୁମ ଖାତାରେ ଅଙ୍କନ କର। ତ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମେ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଡ଼ି କେମିତି ଚିତ୍ର କରିପାରିବା ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଦେଖ, ଏମିତି ତମେ ଖାତାରେ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ କରିବ ଏବଂ ବିନ୍ଦୁରୁ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଡ଼ିକି ତମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକୃତିର ଚିତ୍ର କରିପାରିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ, କ'ଣ ଏଇଟା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମଘନର ଚିତ୍ର। ତ ଏଇଭଳିଆ ବିନ୍ଦୁରୁ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଡ଼ି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର କରିପାରିବା। ତ ଏଇଭଳିଆ ଚିତ୍ର ତମେ କରିବ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି। ସେଇଭଳିଆ ଚିତ୍ର ତୁମେ ତୁମ ଖାତାରେ କରିବ ଏବଂ ତୁମର ଯେଉଁ ବହି ଅଛି ସେଇ ବହିର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତମେ କରିବ। ଏଇଭଳିଆ ଚିତ୍ର ନିହାତି ଭାବେ କରିପାରିବ। ତାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି। ଏଇ ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ତମେ କ'ଣ କରିବ? ତୁମ ଖାତାରେ ମଧ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ତୁମର ବହିରେ ମଧ୍ୟ କରିବ। ତ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଏଇଭଳିଆ ଚିତ୍ର କରିବ, ଦେଖିବ କେତେ ମଜା ଲାଗିବ। ତ ଏବେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦିଆଯିବ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ର ତ ମୁଁ କରିଦେଇଛି। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଏଇଭଳିଆ ଆଉ 3 ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ତୁମେ ଅଙ୍କନ କରିବ।